आजिर भिडियो आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो। दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। सांग माने आपण माने सब बल पई भाबी थांती कि आमे एते भल कर्म करूछु हेले आमको कौन पई एते खराब सब मिलुची। आम जीवन रे केबे भी हेले किछि भल हेउ नाही। आमे जहा चाहूचु ता केबे आमे पाई पारु नाहु। कौन पई आम सहित एमिति होउची, कौन पई आमे एते भल काम कला परे भी आम सहित सेही खराब ही घटुची। एहार कारण कौन, एहा पछरे कौन रहस्य लुचि रही आपण माने जानी पारंती नाही। आपण माने कर्म करी चलती, आपण माने देखती आपण सामने जो माने खराब काम करुछंती सेमानंकु भल सब जिनस मिले। सेमानक भविष्यत रे हेउ, सेमानकर परिवार रे फैमिली रे कोनोसी कार असुविधा भी हेउ नथिबो कि तांकर मध्य कोनोसी भी असुविधा हेउ नथिबो। हेले तुमे माने भल कार्य करुथिबो, लोकंकु भल से कथबार्ता करुथिबो, लोक मानकर मंगल चिंता करुथिबो, ता परे मध्य तुम मानकर खराब हेउथिबो। तुम मानक मध्य मनरे यही प्रश्नटी निश्चित भाव में आसथिबो कि आमे कौन करवा आवश्यक, आमे कौन कले आमे आम जीवन रे खुशी रे रही परिबा। आमे तो एते भल काम करूछे ता परे मध्य आम जीवन रे खुशी नहीं। आमको भगवान एते कष्ट देउचंती, एते दुख देउचंती, हेले जे खराब काम करूची ता जीवन रे से खुशी रे अछि, तार कोनोसी भी असुविधा नहीं। तो कौन भाई आम सहित एमिति होउची जानिबा आजिर एई भिडियो माध्यम रे। सेथिबाई मु आपन को प्रथम रे कहि देइची ए भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानक स्वागत करूची मोर एक नुआ भिडियो रे। सांग माने जदि भिडियोटी आपण को भल लागिवो लाइक टे निश्चित भाव में करिवे। तो चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिवा। कर्म बड़ ना भाग्य, काहींकी मनीष खराब कर्म करी भी भल फल पाई थाए। देखंतु कौन कहिचंती प्रभु श्रीकृष्ण। आपणक मनरे निश्चय कर्म एवं भाग्य को नहीं प्रश्न उठुथिबो, कारण किछि लोक भल कर्म करी मध्य भल फल पाई न थांती, आउ किछि लोक खराब कर्म करी मध्य बेस अयस आराम रे जीवन कटाई थांती। तेबे एहाकु देखिबा परे गोटिए मनीष मनरे निहाती कर्म एवं भाग्य को नहीं द्वंद्व सृष्टि हेबा स्वाभाविक कथा। तेणु आज मु आपणंकु जणाइबाकु चाहूची काहींकी मनीष खराब कर्म करिबा परे मध्य भल फल पाई थाए। थरे नारद पृथ्वी पृष्ठ रे एक चकित घटना देखि जाई विष्णु को कहिले, भगवान आपण किछि करंतु, कारण पृथ्वी आपणक प्रभाव मध्य कमिबाकु लागिलानी। नारद एभली एक जिनिस देखि जाइथिले पृथ्वी जार उत्तर तांक पाखरे नथिला। से भगवान को कहिले, लोके खराब काम करी मध्य भल फल पाउछंती, हेले आउ किछि लोक भल करी खराब फल पाउछंती। नारद देखिथिले कि गोटिए जंगलर कादुओ रास्ता रे गोटिए पशु फसी रहिथिला। गोटिए चोर आसी ताकू बाहर करिबा बदल रे ता उपरे पाद रखी रास्ता पारी होई चलीगला। सेही चोर किछि दूर जीवा परे ताकू एक सुनार थली मिलिला। एहा परे नारद कहिले कि सेही रास्ता रे जणे साधु आसिले। साधु जनक बहुत कष्ट करी पशुटी को कादुअरु उद्धार कले एवं से किछि रास्ता जीवा परे एक खाल रे गली पड़िले। से बहुत क्षत विक्षत होई गले। एहा काहेकि हेला, से भल कर्म करी मध्य काहेकि तांको सह खराब हेला बोली नारद विष्णु को प्रश्न कले। एहार उत्तर रे भगवान कहिले, जे चोरटी पशु उपरे पाद रखी जाई बाटरे सुना थली पाइला ता भाग्य रे बहुत धन एवं खजाना प्राप्तिर जोग थिला, किंतु से ताहार कुकर्म रे तार भाग्य को बदलाई देला। खजाना जगार मात्र किछि सुनार मोहर पाइला। आउ जो साधु पशु को बंचाई खालरे पड़िले तांकर मृत्यु जोग थिला, किंतु तांकर भल कर्म हेतु तांकर सेही मृत्यु सामान्य दुर्घटना रे परिणत होईगला। तेणु कर्म बल रे भाग्य बदली थाए, तेणु भाग्य ठारू कर्म बड़ होई थाए। सांग माने
ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି କି ସେମାନେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯେଉଁ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କାଦୁଅରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଜନ୍ତୁକୁ ସେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର। ସେ ସେଠି ତାକୁ କାଦୁଅରେ ପଶି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାକୁ ସେ କାଦୁଅରୁ ବାହାର କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦେଖ କେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ କେଉଁଭଳି ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଯଦି ସେ କାମ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ହେଲେ ତୁମ କର୍ମ ହିସାବରେ ତୁମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ତୁମର ଯେମିତିକା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମକୁ ସେହି ହିସାବରେ ତୁମକୁ ତା'ର ଫଳଟି ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ସେହିଭଳି ସେ ଚୋରଟିର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ତା ଗୁଣରୁ ସେ ଖାଲି ସୁନା କିଛିଟା ପାଇଲା। ଯଦି ସେ କାମ କରିନଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଟି ପଶୁଟି ସେଠି ଫସି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ଯଦି ସେ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ କରୋଡ଼ପତି, ଗୋଟେ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ତା ଗୁଣଟିକୁ ସେ କେବେ ବଦଳାଇଲା ନାହିଁ। ତା'ର କାମ ହେଉଛି ସେ ସେହି କାମ ହିଁ କରିବ। ସେ ତା କାମ କଲା। ତା କାମ ଯେତେବେଳେ କଲା, ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବା ବଦଳରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ କିଛି ମନରେ ଆଶା ରଖୁଛ, ହେଲେ କର୍ମ ଅଳ୍ପ କରୁଛ। କର୍ମ ଅଧିକ କର, ଆଶା କମ୍ ରଖ। ଦେଖିବେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଆଶା କମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କେବେ ବି ହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହୁଛି, ହେଲେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ଆସିଛି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତୁମ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅଧରାତିରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ତୁମ ଯଦି କର୍ମ ଖରାପ ଥିବ, ତୁମକୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କର୍ମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ହିସାବରେ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।